Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jarhis yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, semoga memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini Sobat Jarhis, kami sedang berada di suatu daerah terpencil di mana dimakamkannya pengarang kitab Al-Berjanji. Selamat menyaksikan. Sebelum menonton, yang belum subscribe dan like, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur rasa disami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat di dalam salamna, mudah-mudahan salamina setelah pasir jika diberikan orang sadaya nyatana habibana wa nabiyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silap kasadena keluargina para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para syuhada sholihin, seluruh orang sadaya selaku ummatan insyaallah cepat berjumpa ajar mantana ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramun wal mukarramun kersana kesembuhan pekerja haji nang sempurna anu alhamdulillah janten pemimpin orang ayeuna pelaksanaan ziarah ka kersana almarhum almarhumullah Bapak Ajeng ini binti Haji Abdurrahman. Alhamdulillah pemberangkatan orang di Pamuruyan di Kampung Agayuda di bumi masing-masing lokasi perziarahan karena almarhum almarhumullah Mama Ajeng ini binti Haji Abdurrahman. Pemirsa, beliau lahir asli di Parakan Salak. Jantan beliau lahir di Parakan Salak. Terus mantena selami belajar nimba ilmu di berbagai pondok pesantren terutama di Indonesia. Oke, saatosna beliau belajar di pondok pesantren anu aya di Indonesia. Terus mantena berangkat ke tanah suci Mekah. Dan beliau menimba ilmu di tanah suci Mekah. Nah, salami beliau belajar di Indonesia, terutama beliau kantos belajar di Syekh Abdullah. Makamna aya di kompleks Masjid Besar Karang Tengah Cibadak janten di Nagrak. Ya, makanya beliau kantos belajar dirinya. Umagi dia ulama besar di Sukabumi, pengumpul ya, di Syekh Abdullah. Syekh Abdullah. Nah, janten lami beliau belajar dirinya. Ya. Terus sarajengna di dia biasa diaos nami guru beliau ya, Syekh Said Abu Bakar As-Sidyati, Syekh Zaid Dahlah, termasuk imam besar Masjidil Haram ya. Terus Syekh Khatib Al-Minangkabau, Syekh Al-Maliki imam besar Masjid Nabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau ketika saat belajar di Nagrak, Sukabumi ya, saat pernah berangkat ke tanah suci Mekah, alhamdulillah kepintaran beliau melebihi orang lain. Jantan seperti kitab Al-Imriti, kitab Jurumiyah, kitab-kitab kecil, kitab-kitab dasar terus dihafal sadayana. Jantan pembekalan beliau ketika belajar ke tanah suci terus siap gitunya. Nah, di tanah suci di Mekah Al-Mukarramah beliau belajar ke Syekh Zaid Dahlan, termasuk imam besar Masjidil Haram ya. Dan beliau itu belajar ke ulama besar anu aya di tanah suci Mekah ya. Nah, saatosna ke Syekh Said Abu Bakar As-Sidyati, Syekh Khatib Al-Minangkabau. Syekh Khatib Al-Minangkabau ini termasuk ulama besar Indonesia, tapi beliau sedang menimba ilmu di sana. Di mana? Di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, termasuk imam besar Masjidil Haram ya pada waktu itu. Jantan anu pertama kali jantan imam Masjidil Haram di tanah suci Mekah di Indonesia, Syekh Khatib Al-Minangkabau.
Jadi orang pertama, ulama pertama di Indonesia anu jantan imam besar di Masjidil Haram. Sehingga Mama Ajengan Juwaini beliau berguru kepada Syekh Khatib Al-Minangkabau. Terus Syekh Al-Maliki imam besar Masjid Nabawi. Jantan kedua imam besar di Masjidil Haram, oke, imam besar Masjid Nabawi, beliau berguru jantan berguru ke imam-imam besar anu ayat di tanah Arab. Ya. Terus sarajengna beliau belajar pernah menimba ilmu di Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, oke, termasuk ulama besar di Indonesia. Ya, lokasinya di Banten. Tetapi beliau meninggal dan lama belajar di sana, kemudian menjadi guru besar di sana di tanah suci Mekah. Ya. Nah, mantena pupus di situ, kemudian dikubur di situ di Mahlah tempatnya. Nah, jantan dia ulama besar Indonesia, anu terpandang kemudian populer di kancah internasional. Syekh Nawawi Al-Bantani seueur bisa karangan-karangan anak kitab-kitabna anu parantos di dapal. Di Indonesia terkenal, oke, di luar negeri oke terkenal. Makanya aneh lamun di pondok pesantren pasti we ngaos kitab Safi Natun Najah. Nah, salah satu karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Janten ulama-ulama urang teh, ulama-ulama Indonesia teh begitu besar, begitu terkenal keilmuanana sehingga diakui ke internasional gitunya. Termasuk ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga semua orang atau di mana di tanah suci Mekah mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, termasuk ayah universitas disebutnya Universitas An-Nawawi. Ya, Universitas An-Nawawi di mana di tanah suci Mekah. Termasuk bahasa lagi ayah bahasa Jawa anu digunakan ketika pembelajaran anak. Makanya alhamdulillah puji syukur orang sadaya ulama besar di Indonesia biasa diakui ke tingkat internasional. Saya perkawis berburona Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman. Dan salajengna Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman saat nanti ilmu di tanah suci Mekah Islami, ya, kembali naik ke Indonesia, menyebarkan ilmu yang sudah ditimba oleh beliau pada guru-guru beliau, sehingga Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman membuat atau menukil menyusun kitab-kitab. Di antaranya yang terkenal itu adalah kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau yang menerjemahkan Manaqib tersebut dari bahasa Indonesia dari berbagai referensi kitab. Ya. Kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Nah, dan alhamdulillah kemanfaatan manaqib yang berbahasa Sunda tersebut sudah digunakan sebagian masyarakat Indonesia, bukan hanya di Sukabumi, bahkan se-Indonesia itu menggunakan terjemahan kitab manaqib yang dikarang oleh Mama Ajengan Juwaini, yang kemudian dialihkan ke versi, ada versi Indonesia, ada versi yang lainnya. Tapi yang awal itu yang menerjemahkan ini Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman. Sehingga di luar pandangan salah dari Sukabumi, dari Bogor dan lain sebagainya, banyak kaum muslimin yang berziarah ke sini. Ya. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan untuk beliau Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman, bukan hanya keilmuannya, ya, tetapi keberkahan beliau sehingga diakui ulama dari Palembang ini di berbagai kota, bukan hanya di Sukabumi, ya, di berbagai kota diakui keilmuan dari Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman. Bukan hanya dari manaqib, kemudian ada juga Syi'rul Lisan. Syi'rul Lisan itu kitab tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari awal sejarah Rasulullah dari mulai dilahirkan sampai beliau meninggal. Nah, terus bisa kita tahu dina kitab usul fikihna, ya, kitab sekitar 88 ayat 11 kitab anu dikarang ku Mama Ajengan Juwaini bin Kaji Abdurrahman,
anu dialihkan kana bahasa Sunda oge aya bahasa Arabna nya. Kurang sedang ngalobakeun zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Janten turutkeun narapan ayeuna mama ajengan ini nyaeta ku cara ngalobakeun zikir. Selanjutnya Sobat Jarhis, kita menuju lokasi inti yakni ke makamnya beliau. Seperti biasa sebelum memasuki makom kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asari. Mangga. Yang belum punya wudu cuk kalian minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah salahikun as'alukallahu lana wa lakumul afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya salam min ar-rahman yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya salam min ar-rahman yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Ta'inuna taqisuna bi'imatikum wa jadwakum fa'ayuna wa'ampuna antayakum adayakum. Salamullah ya salam minar rahman yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Wala yantum dhanni fa'ashakum wa ashakum syahida idatainakum wa qusna idazunnakum. Salamullah ya salam minar rahman yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Farhum wasba'u bina ila rahmani mulakum asanullah majaya min ajayakum. Salamullah ya salam minar rahmani yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Ashanan rahmat taghshana wa taghshakum. Salamullah ayakum wa ainullahi tarakum. Salamullah ya salam minar rahmani yaghshakum ibadallah ijnakum qasadnakum talabnakum. Wa sallallahu maulana wa salama atainakum ala al-mu'tari safi'ina. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Puji syukur ke Gusti Allah, sholawat salam mugia tetap bercurah limpah kanggo baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sadayana, jamaah Masjid Taklim Ridho anu kusik kuring diberikan cinta sadaya, mudah-mudahan jamaah sing sarehat sadayana selalu diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang tos berkunjung dongkak ka Makmurna Mama Ajengan Juwaini bin Bapak Kiai Haji Abdurrahman anu aya di Parakan Salam. Tadi sejarah singkat harus diundingakeun ku Kang Ustaz Ruslan
Mudah-mudahan urang sadayana mahabbah ka salah sawios kamuliana Gusti Allah. Mugia urang sadayana dipika cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang lajengkeun kana ngalaksanakeun hadiah puji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأوليائه وذريته وأهل بيته الكرام شيء إلينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل واشف ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما أعلنا وما سمعنا وما استكبرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي بالمصطفى من